आसनसोल के दक्षिण थाना अंतर्गत रंगानिया पाड़ा के अंबेडकर रोड में स्थित आकाश फूड प्रोडक्ट्स नामक कारखाने पर एडीपीसी के ईबी विभाग ने गुप्त सूचना से मिली जानकारी के आधार पर नकली चनाचूर बनाने के आरोप में छापामारी अभियान चलाया। जहां पर छापामारी अभियान के दौरान पुलिस प्रशासन को रानीगंज के शिशु बागान अंचल के स्वास्तिक ब्रांड के ट्रेडमार्क का उपयोग कर नकली चनाचूर के पैकेट में व्यवहार करता दिखा। फैक्ट्री से पुलिस ने लगभग 2500 पैकेट नकली चनाचूर बरामद किए हैं। नकली चनाचूर जब्त करने के साथ पुलिस ने कारखाने के मालिक संजय कुमार वैद्य को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मंगलवार उसकी अदालत में पेशी हुई। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। काजोड़ा एरिया की मकसूदनपुर कोलियारी में एक बार फिर धसान की घटना सुर्खियों में है। मकसूदनपुर 4 नंबर कोलियारी इलाके में अचानक धसान और इस घटना से लोगों में आतंक का माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जब कुछ लोग सुबह के समय चाय पीने के लिए दुकान पर आए तो देखा कि मकसूदनपुर 4 नंबर कोलियारी इलाके से धुआं निकल रहा है, और जब स्थानीय लोग वहां से पहुंचे तो देखा कि जमीन एक धसान के कारण उस जगह पर बड़ा सा गड्ढा हो गया है और वहां से धुआं निकल रहा था। इसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और घटना की खबर पाकर तृणमूल कांग्रेस के रानीगंज टाउन के प्रेसिडेंट रुपेश यादव पहुंचे और घटना का जायजा लिया। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस जगह पर धंसान की घटना हुई है वहां से कुछ मीटर दूरी पर ही ईसीएल का द्वारा बोरिंग कर पानी निकालने का काम किया जा रहा है और उसी के कारण भूधसान हुई है। इस मौके पर रुपेश यादव ने कहा कि ईसीएल की किसी प्रोजेक्ट के तहत बोरिंग के जरिए पानी निकालने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण इलाके में इस तरह की घटना हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि पानी निकालने का काम बंद कर दिया गया है। प्रबंधन धसान स्थल पर मिट्टी भराई का काम शुरू कर दिया गया है। দেখার এইখান থেকে একটা সাবমার্সিবল দিয়ে জল বার করছিল, ওই সিলের ওদের কি প্রজেক্ট আছে তার জন্যে, কিন্তু জল বার করার ফলেই ওইখানে ধস হয়েছে। এখানে প্রায় 150-200 ঘর বসতি আছে। জল বার করতে দেয়া যাবে না, এখানকার ডিসিশন ইসিএলকেও বলে দেওয়া হবে কি সে জল যেন না বার করা হয়, কারণ জল বার করলেই তো ধস হবে। এটা আমরা জেনারেলি সাধারণ মস্তিষ্ক এটাই বলছে। তাদের ওনারা সাহেবরা আছেন, ওনাদের এক্সপিরিয়েন্সটা আলাদা, কিন্তু আমাদের ভাই ধস না হোক, জল আপনাকে এখান থেকে বার করতে দেওয়া যাবে না। ইসিএল লোকের সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার? কথা হয়েছে, তারা আগে যে ইমিডিয়েট যেটা ঘটেছে তার ব্যবস্থা নিচ্ছেন, তারপরে এগুলো এসে দেখবেন। ইউনিয়নের আমার লিডারগুলো আছেন, সুদর্শন দা আছে, সঞ্জয় দা আছে, শামশের দা আছে। এখানে কত লোকের বসবাস আছে? এখানে 150 থেকে 200 ফ্যামিলি আছে, প্রায় ওই ধরে নিন 1000-1500 মতন আছে। কি করবেন এখন? বললাম তো, এই যে জল বার করছিল সেটা আর করতে দেওয়া যাবে না। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बाराबरी विधानसभा अंतर्गत हरिशाड़ी ग्राम में 3 फरवरी से 7 फरवरी तक शेरगर कन्या कुब्ज ब्राह्मण समाज का हरिनाम संकीर्तन संपन्न हुआ। इस बारे में जानकारी देते हुए हरिशाड़ी गांव के वरिष्ठ निवासी सह शेरगर कन्या कुब्ज ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अमलेंदु तिवारी ने बताया कि बीते 123 सालों से इस हरिनाम संकीर्तन का आयोजन होता आ रहा है। इसकी शुरुआत कन्या कुब्ज ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा की गई थी। उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटते हुए कहा कि राजा बल्ला सेन के शासनकाल में कन्नौज से 4 कन्या कुब्ज ब्राह्मण बंगाल आए थे। धीरे धीरे वह यहीं रच बस गए और गंगा और सरयू नदी के मेले से संस्कृति का जन्म हुआ। अमलेंदु तिवारी ने बताया कि उनके पूर्वजों ने ही इस पूरे कार्यक्रम के खर्च का भी इंतजाम किया था। इस संकीर्तन में 12 गांव के हजारों लोग शामिल होते हैं। जिस साल जिस गांव में संकीर्तन का आयोजन होता है उस गांव में चावल और पैसे पहुंच जाते हैं। हालांकि जिस गांव में जिस साल इसका आयोजन होता है उस गांव के लोगों को ही खर्चे का ज्यादातर हिस्सा लेना पड़ता है। इस तरह से हर साल एक एक गांव में संकीर्तन का आयोजन होता है और एक गांव की बारी 12 साल में एक बार आती है। उन्होंने बताया कि पहले इस पूरे आयोजन में 13 गांव थे, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ सालों के बाद विद्यानपुर गांव ने खुद को इस आयोजन से हटा लिया और फिर बाद में मोहनपुर गांव अलग हो गया और इसमें आंचड़ा ग्राम सम्मिलित हो गया। उन्होंने बताया कि आज से करीब 13 साल पहले इस आयोजन को लेकर एक रजिस्टर्ड कमेटी का भी गठन किया गया था। पंचगछिया के प्रसिद्ध व्यवसायी स्वर्गीय सिद्धेश्वर उपाध्याय पहले इस आयोजन के लिए हर साल आर्थिक मदद किया करते थे, लेकिन जब वह अस्पताल में चिकित्साधीन थे तो उन्होंने संकीर्तन को लेकर एक कमेटी बनाने की बात कही ताकि वह कुछ अनुदान दे सके। इस तरह इस कमेटी का गठन हुआ।
12টি গ্রাম যেগুলি কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণদের বসবাস, এই 12টি গ্রাম নিয়ে শেরগড় কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ সমাজ। 1901 খ্রিস্টাব্দে আমাদের বিদগ্ধ গুণীজনেরা এই 12টি গ্রামের সমস্ত বয়স্ক ব্যক্তিদেরকে ডেকে নিয়ে এসে একটা ধর্মীয় আঙ্গিকে সামাজিক মেলবন্ধনের এক নজিরবিহীন প্রয়াস নেন বৃত্তায়মান হরিবাসর, যেটার সূচনা হয় 1901 খ্রিস্টাব্দে। আজ 123 বৎসরের এক মহীরূহ, এক বিরাট প্রতিষ্ঠান। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিশ্ব অলিম্পিকও বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের এই হরিনাম সংকীর্তনের কোনোদিন প্রবাহ বন্ধ হয়নি। যিনি বা যাঁরা এই অমর সৃষ্টির প্রয়াস নিয়েছিলেন তাদের সকলেই আজ অমর ধামে। তাদের এই নজিরবিহীন প্রয়াসকে আমার শতকোটি দণ্ডবত প্রণাম। স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর আন্দোলনের ঢেউ হয়তো আমাদের এই শেরগড় পরগনাতেও আছড়ে পড়েছিল। সভাপতি শ্রী অমলেন্দু তেওয়ারি এবং হরিষাডি গ্রামের কনজ ব্রাহ্মণদের দ্বিতীয় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। আচ্ছা, এই আপনাদের এই সংগঠন কতগুলো? 20-25টা করে গাড়ি যায় এবং পরিক্রমা করে আসে। সুতরাং অনুষ্ঠানটা আমাদের শুরু হয়ে গেছে 2 ফেব্রুয়ারি থেকে, 2 তারিখ থেকে। হ্যাঁ, এবং এটা চলবে, এই মিলন মেলা শেষ হবে 7 তারিখে। অশেষ ধন্যবাদ। একটু অন্যরকম, এটা হচ্ছে আমাদের এই গ্রামটা হচ্ছে 10ম আবর্তনের শেষ বর্ষ। তাহলে 10-12-120 বছরের মধ্যে এটা কিন্তু মিলছে না, এটা 123 বছর। কি তার হিসাবটা কি, তার ব্যাখ্যাটা কি? না, প্রথম 3টি আবর্তনে ছিল 13টি গ্রাম, সেই তাতে কাটে 3-13-39, আর এই পরের 7টি আবর্তনে 7-12-84, অর্থাৎ 2 মিলে হয় 123 বছর। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে 4র্থ আবর্তনে বিদ্যানন্দপুর নামের গ্রামটি তার কক্ষপথ থেকে ছিটকে যায়। যেমন এই আবর্তনের 7ম বর্ষে মোহনপুর গ্রামটি ছিটকে যায়, তার পরিবর্তে বা তার স্থলে অভিষিক্ত হয় আছড়া গ্রাম। আরেকটা আমার শেষ প্রশ্ন, এখানে এই কীর্তনটা আমাদের 123 বছর আগে শুরু হয়েছিল। এটা 12টা গ্রাম নিয়ে আমাদের হয়। 12টা গ্রামের মধ্যে আছে সেটেকোনাপুর, নওয়াডিয়া, পাঁচগিছিয়া, ছোট দিগারি, সেটেকোনাপুর, নাট্টিকোনাপুর, তেঁতুলিয়া কোনাপুর, গোপীনাথপুর, লালগঞ্জ, সাধনা, আপনার রঘুনাথ চক, শিয়াকুলবেড়িয়া, হরিষাডি, আছড়া। এটা চলবে 24 পর। এটা 3 তারিখে আমাদের সন্ধ্যাবেলায় শুরু হয়েছে, 7 তারিখে সন্ধ্যাবেলায় শেষ হবে। এখানে আমাদের 2টো দল এসছে, বড় দল যারা পালা কীর্তন করে। একটা এসছেন কলকাতা থেকে পলাশ সরকার মহাশয়, আর আরেকজন এসছেন আমাদের সন্তোষ মুখার্জি ময়নাডাল থেকে। দিনেও পালা কীর্তন চলে, রাত্রিবেলাতেও পালা কীর্তন চলে। যেটা সবচেয়ে সেটা হচ্ছে আমাদের ভানস, মানে হরির প্রসাদ খাওয়া। এটা মোটামুটি ধরুন 2 বেলা খুব কম হলেও 5 থেকে 6 হাজার আমাদের লোক খায় পুজোতে এই কীর্তনে। হরে কৃষ্ণ, মানে কৃষ্ণের সাধনা। কি আপনাদের কুলদেবতা? না, এটা মানে সব দেবতার উপরে হচ্ছে বিষ্ণু। সেই
বিষ্ণু সেবা মানে বিষ্ণুকে পুজো করলেই সবাইকে পুজো করা হয়। তো এটা পূর্বপুরুষরা এইভাবেই আমাদের এই কীর্তনটাকে শুরু করেছিলেন। কিসের জন্য এই কীর্তনটা শুরু হয়েছিল এই আপনার জানা আছে? কীর্তনটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল যদি বলেন তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মানে এই কান্ডকুজ্জ ব্রাহ্মণ সমাজে যে 12টি গ্রাম আছে তাদের মেলবন্ধন, কি নাম আপনার? আমার নাম সোমনাথ তিওয়ারি, আমার হরিশাড়িতে বাড়ি। राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत जामुड़िया थाना एवं जामुड़िया ट्रैफिक गार्ड की ओर से दुर्घटना से बचाव को लेकर बुधवार को थाना मोड़ बस स्टैंड से हाथों में बैनर लेकर सेफ ड्राइव सेफ लाइफ के तहत एक जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली थाना मोड़ बस स्टैंड से शुरू होकर बाजार बाटा मोड़, सिनेमा मोड़, पेट्रोल पंप होते हुए वापस थाना मोड़ बस स्टैंड में जाकर समाप्त हुआ। इस जागरूकता रैली के मौके पर माइनिंग के जरिए ये समझाया गया कि 2 चक्का वाहन चलाते समय हेलमेट का व्यवहार जरूर करें, बाइक चलाते समय फोन पर बात ना करें, शराब पीकर बाइक ना चलाएं, अपने बाइक को चलाते समय उसे नियंत्रण में रखें, तेज गति से बाइक ना चलाएं। वही 4 चक्का वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, सड़क पार करते समय दोनों तरफ सिग्नल देखकर सड़क पार करें, अपने लाइन में हमेशा ही गाड़ी चलाएं और अन्य वाहन भी चलाएं। उस गाड़ी का कागजात हमेशा अपने साथ रखें ताकि वाहन चलाते समय आप लोगों को कोई असुविधा ना हो और आप सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। इस मौके पर जामुड़िया थाना के सुभाषिष दत्ता, ट्रैफिक प्रभारी प्रसन्नजीत मंडल, थाना के अधिकारी पिंटू दत्ता, ट्रैफिक ASI संतोष सिंह, थाना ASI पंचानन माझी, संजय हाजरा के अलावा सभी सिविक पुलिस कर्मी उपस्थित थे। আমাদের প্রোগ্রাম করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে আপনাদের কয়েকটি কথা বলছি, এই কথাগুলো ভালো করে বলে রাখবেন। হ্যাঁ, আপনাদের যে সমস্ত গাড়ি রাস্তার উপর রাখছেন এবং দোকান বাজার করছেন তাদেরকে উদ্দেশ্যে বলছি তারা যেন গাড়ি রাস্তার উপর পার্কিং করবেন না, অযথা যানজটের সৃষ্টি করবেন না, যাতে অপরের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। রাস্তা পরিষ্কার রাখুন এবং রাস্তায় সাহায্য করুন। সর্বদা হেলমেট করে আপনারা বাইক চালাবেন, কারণ আপনি জানবেন আপনার কিছু হলে আপনার বাড়ির লোক আপনার জন্য অপেক্ষা করছে এবং অযথা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট আপনাদের দ্বারা তৈরি করে কখনোই আপনার ব্যাংক ডিটেলস সেই মোবাইল ফোন থেকে যে ব্যক্তি করছে তাকে শেয়ার করবেন না। সঙ্গে সঙ্গে জামুড়িয়া থানায় আপনারা যোগাযোগ করবেন, আপনাদের সঙ্গে সবসময় জামুড়িয়া থানা সহযোগিতা করবে এবং জামুড়িয়া পার্টির এক বিশেষ বার্তা जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। दुर्गापुर के दविता आई केयर के चिकित्सकों द्वारा रानीगंज के स्पोर्ट्स असेंबली के हॉल में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मिशन अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर सत्यजीत बोस ने कहा कि वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक बीमारी की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे बचाव की जरूरत है। मरीज की इस तरह की स्थिति हो जाने पर उसे तुरंत किसी हार्ट हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे के बाद तक अगर मरीज को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसकी स्थिति सामान्य हो सकती है। घरेलू इलाज एवं समय बर्बादी करने वाले मरीजों के परिजनों को काफी मुश्किलों का सामना देखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि नशे का सेवन से बचाव की जरूरत है। इस अवसर पर विभिन्न रोगों के करीब 20 की संख्या में चिकित्सक कैंप में उपस्थित थे। डॉक्टर कृष्णकांति राय, नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर जय नारायण नायक एवं डॉक्टर देवरगो दुबा, कार्डियोलॉजिस्ट चिकित्सक, डॉक्टर मेघना, डॉक्टर ललन कुमार, डॉक्टर गौरव शाह, डॉक्टर पार्थोपाल, डॉक्टर अनीता रॉय के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। 200 से ज्यादा लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। स्पोर्ट्स असेंबली के अध्यक्ष पवन बाजोरिया ने कहा कि इस कैंप में हमें हार्ट संबंधी कई जानकारी मिली है। हार्ट अटैक से बचाव का उपाय भी बताया गया है। 8 জন পেশেন্ট হসপিটালে পৌঁছতে পারে, যদি আর্লি পৌঁছতে না পারে, লেট পৌঁছতে পারে, সেই 10 জন পেশেন্টের মধ্যে 20 to 30% ডেথ হয়। সো ইউ নিড টু স্টার্ট ট্রিটমেন্ট বিফোর ট্রিটমেন্ট ডায়াগনোসিস। হার্ট অ্যাটাক হলে, চেস্ট পেন হলে ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে যান, একটা ইসিজি করে নিন, একটা ব্লাড মার্কার করে নিন। তাতে কিছু অ্যাবনর্মালিটি পেতেও পারেন, নাও পেতে পারেন।
যদি না পান সেটা ইনিশিয়াল স্টেজে কখনো হয় যে ইসিজি নর্মাল, কার্ডিয়াক বায়োমার্কার যেটা আমরা ট্রপাই টেস্ট করি সেটা নর্মাল, তবু যদি আপনার ডাক্তারবাবু বলেন যে একটা অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে নেবেন, সো প্লিজ গো ফর অ্যাঞ্জিওগ্রাম। অ্যাঞ্জিওগ্রাম নিয়ে প্রচুর কনফিউশন আছে যে অ্যাঞ্জিওগ্রাম করবো কেন, ইটস এ সার্জারি, ইটস নট সার্জারি, ইটস এ প্রসিডিওর। সেগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারি, নন মডিফাইড মানে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো না। লাইক যাদের ফ্যামিলিতে হার্ট অ্যাটাকের হিস্ট্রি আছে, সেই ব্যাড জিন আমরা বাবা মার কাছ থেকে পেয়েছি, সেটা আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না। আমাদের হার্টের ব্লকেজ আটকাতে পারবো না, ইট উইল ডেভেলপ ইন দি লেটার লাইফ। সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমি কন্ট্রোল করতে পারবো না। ডায়াবেটিস উইচ ইজ অলসো জেনেটিক ফ্যাক্টর একটা ইনভলভ থাকে, ডায়াবেটিস আমার হওয়াটাকে আমরা আটকাতে পারবো না। মেবি জয়েন করছে এই গোটা শিল্পাঞ্চলের জন্য এটা একটা বিরাট বড় খবর যে রিয়েল সুপার স্পেশালিটি আই হসপিটাল যদি এই পুরো এন্টায়ার রিজনে থাকে তাহলে এটা দিস ইজ ওয়ান সেন্টার। এবং যারা যারা এখান থেকে চিকিৎসা নিয়ে গেছে এবং দক্ষিণে এলভি প্রসাদ এইসব জায়গায় গেছে, তারা এর সঙ্গে এলভি প্রসাদের তুলনা করে বলছেন সত্যি তো এটা তো আমাদের আর কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। তো সেই জায়গায় আমরা যা আমাদের এই ক্লাবের মেম্বার যারা আছে রানীগঞ্জে 800 মেম্বার আছে আমি শুনলাম, তো আমি পবনকে এটাই জানাতে চাইছি যে প্রত্যেকটা মেম্বার এবং মেম্বারের ফ্যামিলি এবং তাদের বাবা মা কারো যদি কোনো सर्जरी लागे বা কোনো प्रोसीडियर लागे डीवीटी आई केयर आदमी को 3 जेंटलमैन को सडन हार्ट अटैक एंड थैंकफुली तीनों पेशेंट कॉल्ड मी अप कि आ रहे हैं। सो आई कुड विद माय चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पार्थोपाल उनको मैं फ़ोन कर दिया कि भाई इमरजेंसी में बिल्कुल असेसमेंट नहीं, पैसे के बारे में कोई चिंता नहीं, आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, गेट देम इन साइड द कैथर। और उस समय में हम लोग का कार्डियोलॉजी टीम का और एक मेंबर थे डॉक्टर नदीम अफरोज, ऑल द थ्री वर डन बाय हिम। डॉक्टर नदीम अफरोज ছিল ওই সময়টা, আর তখনও কিন্তু উইদিন 2 আওয়ার্স অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করে 3টে পেশেন্টই কিন্তু ভালো হয়ে মানে দুজন তো বাড়ি চলেই গেছে আর একজন বাড়ি যাওয়ার পথে। তো সেই জন্য আমার মনে হলো আমাদের এই যে সম্প্রদায় এখানে আছে ভেরি অ্যাট হাই রিস্ক ফর হার্ট অ্যাটাক, দিস ইজ ওয়ান। সেই জন্য আমরা আমাদের দুজন স্ট্রংগেস্ট কার্ডিওলজিস্টকে নিয়ে এসেছি। ডক্টর নাইক ইজ ওয়ান অফ দ্য ভেরি সিনিয়র কার্ডিওলজিস্ট, উনি দীর্ঘদিন কলকাতায় ছিলেন, এখন আমাদের এখানে ফুল টাইম কার্ডিওলজিস্ট। এবং ডক্টর দেবার্গ ধোঁয়া উনি আমাদের ফুল টাইম কার্ডিওলজিস্ট। ডক্টর দেবার্গ ধোঁয়ার সম্বন্ধে একটা কথা বলি, উনি জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ফার্স্ট হয়েছিলেন, MBBS এ ফার্স্ট হয়েছিল, MD-তে ফার্স্ট হয়েছিল, DMA ফার্স্ট হয়েছিল, সাংঘাতিক ছিলেন। তো এমন একটি কৃতি কার্ডিওলজিস্ট আমাদের মধ্যে আছে। আরেকজন হচ্ছে নাদিম আফরোজ, আরেকজন ডক্টর তপন মাটিয়া, যে আগে রানীগঞ্জে, বাংলায় আমরা বলি দুইটা কিন্তু ইংরেজিতে ডিভিটা আই কেয়ার একটা হাসপাতাল আমরা তৈরি করেছি ইন সিটি সেন্টার। এবং সেই হাসপাতালটা কিন্তু সেই রান অফ দ্য মিল, আমি এলাম 2000 টাকায় ক্যাটারাক্ট করে দিলাম, 5000 টাকায় বিনা পয়সায়, ওই ধরনের সেন্টার এটা নয়। এটা দিস ইজ রিয়েলি সুপার স্পেশালিটি আই কেয়ার, যেখানে শুধু ক্যাটারাক্ট হয় না, এখানে ক্যাটারাক্ট ছাড়া ফুল টাইম রেটিনা সার্জন, আজকে আমাদের রেটিনা সার্জন ডক্টর কৃষ্ণকান্ত রায়কে আমরা নিয়ে এসেছি। এবং তার সঙ্গে গ্লকোমার সার্জারি হয় এবং কর্নিয়াল ট্রান্সপ্লান্ট। আমাদের 4জন ডাক্তার আছে। ডক্টর কৃষ্ণকান্ত রায় ফ্রম শঙ্কর নেত্রালয় চেন্নাই, ওখান থেকে দীর্ঘদিন কাজ করে, নাও হি হ্যাজ কাম টু ওয়ার্ক উইথ আস। কৃষ্ণকান্ত, कैन यू प्लीज स्टैंड अप एंड से हु यू आर? असेंबली मिशन हॉस्पिटल के सहयोग से यहाँ पर हेल्थ चेकअप का एक आयोजन किया है, जिसमें कार्डियक, आईज और गैस्ट्रो और भी काफ़ी मतलब 5-7 डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स आए हैं। उनका सारा बॉडी चेकअप, जो भी आईज का चेकअप, कार्डियक वगैरह सारा चेकअप यहाँ पर उनके द्वारा किया जा रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, क्लब मेंबर हो या कोई भी हो, उनके लिए सब कॉम्प्लीमेंट्री किया गया है। तो इस तरह हेल्थ कैंप करने का उद्देश्य क्या है स्पोर्ट्स असेंबली का? अभी पिछले 15 दिनों में हमारे 3 मेंबर को एक मेजर हार्ट अटैक आया, और ये मिशन हॉस्पिटल की मैं मतलब क्वालिटी बताऊं कि उनके डॉक्टर सत्यजीत बोस जो है उनके चेयरमैन, उनसे हमारे IPP प्रेसिडेंट अनीश पोद्दार, मेरा बड़ा भाई प्रदीप बाजू ने डायरेक्ट बात किया, और उन लोगों ने जिस तरीके से सहयोग किया ये काबिल तारीफ़ है। और वही लोगों ने कहा कि हम लोग हाउ टू प्रिवेंट, मतलब वो हार्ट अटैक कैसे हम लोग रोक सकते हैं, और किसी को हार्ट अटैक आए तो उसका क्या क्या रेमेडीज़ है, कैसे
जैसे हम लोग सुन रहे थे, डॉक्टर साहब बोले कि किसी को हार्ट अटैक आए तो कम से कम ये 2 घंटे का टाइम मिलता है, तो 2 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाए तो काफ़ी हद तक उसको पेशेंट को बचाया जा सकता है। आगे भी क्या योजना रहेगा स्पोर्ट्स असेंबली का? हम लोग आगे भी इस तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे, इससे एक अवेयरनेस बना रहे, लोगों में एक धारणा बनी हुई है कि जैसे किसी को हार्ट में एक पेन होता है तो लोग सोचते हैं गैस का पेन है। डॉक्टर साहब ने क्लियर कट कर दिया कि ऐसा कोई बात नहीं है, आप उसको गैस का पेन समझकर उसको मतलब वो मत कीजिए, ये आपके लिए घातक हो सकता है। तो आप संगे संग एक कार्डियक डॉक्टर से मिलिए और इसका संगे संग उपचार कराएं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा किसी को जैसे हार्ट के लिए स्पेशल कि किसी भी पेशेंट को यदि कोई पेन होता है तो वो टाइम वेस्ट ना करे, डॉक्टर्स को घर में कॉल ना करे, उसके पास 2 घंटे का टाइम है, वो 2 घंटे में जो भी हॉस्पिटल यहाँ पर नियर बाई हॉस्पिटल है जहाँ पर कार्डियक फैसिलिटी है, एंजियोग्राफी की फैसिलिटी है, वहाँ तुरंत पहुँचे ताकि पेशेंट को बचाया जा सके। तो इस पेशेंट के लिए स्पोर्ट्स असेंबली का क्या भूमिका रहेगी? सहयोग उनकी तरफ से मांगा जाएगा, हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग देंगे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के तपसी आंचलिक तृणमूल कांग्रेस अंतर्गत कनस्तोड़िया कोलियरी के 2 नंबर चाना के पास विधानसभा निर्वाचन के समय स्थानीय तृणमूल कांग्रेस कर्मी द्वारा अपनी गैरेज को चुनाव संबंधी कार्यों में TMC को दिए जाने एवं चुनाव पश्चात पुनः उक्त स्थान को अपने गैरेज के रूप में प्रयोग किए लिए पार्टी का झंडा बैनर खोले जाने पर TMC के अन्य गुट के साथ विवाद हो गया। घटना के संदर्भ में आरोप है कि शेख ओकेश अहमद नामक तृणमूल कर्मी ने बुधवार की सुबह कार्यालय के बाहर लगे झंडे को काट दिया एवं उनके द्वारा कार्यालय के भीतर लगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोस्टर को भी फाड़ दिया गया। मौके पर पहुंचे तपसी अंचल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष राजू मुखर्जी ने कहा कि शेख ओकेश अहमद कनस्तोड़िया कोलियरी में स्थित पार्टी कार्यालय से पार्टी का झंडा अन्यत्र हटा दिया, बैनर को भी हटा दिया और कार्यालय पर ताला लगा दिया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा कार्यालय था जहां पर TMC कार्यकर्ता और समर्थक जुटते थे और TMC के किसी कार्य या परियोजना को लेकर वार्तालाप किया जाता था। उन्होंने कहा कि यह सच है कि यहां पर रोज बैठक नहीं होती थी, लेकिन जब भी तृणमूल की कोई कार्यक्रम होती थी इसी कार्यालय से उस पर विचार विमर्श किया जाता था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बिना किसी से परामर्श किए पार्टी कार्यालय को ताला लगा दिया, बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी विरोधी कार्य है जिस पर पार्टी के ही कार्यकर्ता करनी होगी। उन्होंने कहा कि यह पार्टी विरोधी कार्य है जिस पर पार्टी को कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने स्वयं शेख ओकेश को सुबह से कई बार फोन करके ऐसा करने से रोका था, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने न सिर्फ पार्टी का झंडा हटा दिया बल्कि बैनर भी हटा दिया और कार्यालय पर अपना ताला लगा दिया। उन्होंने कहा कि इस बारे में जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह से लेकर पार्टी के उच्च स्तरीय नेताओं को जानकारी दे दी गई है। वहीं इस बारे में शेख ओकेश से बात की तो उन्होंने कहा कि वह भवन उनका गैराज था, विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अस्थायी तौर पर दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह कभी भी पार्टी कार्यालय नहीं था और यह उनका गैराज है। उन्होंने कहा कि वह अभी भी तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हैं और क्योंकि इस पार्टी कार्यालय में नियमित तौर पर पार्टी की बैठक नहीं होती थी, इसीलिए उन्होंने पूरे सम्मान के साथ पार्टी का झंडा और पार्टी के बैनर को हटा दिया और उस जगह पर लगाया जहां पर पहले से ही पार्टी कार्यालय है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी अगर पार्टी को जरूरत होगी तो वो अपने गैरेज को पार्टी के इस्तेमाल के लिए देने को तैयार है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि जो कुछ वक्त किए हैं वो पार्टी विरोधी कार्य है। हालांकि इस बारे में तृणमूल अल्पसंख्यक नेता खालिद अंसारी से बात की तो उन्होंने इसे पार्टी विरोधी कार्य बताया और कहा कि शेख ओकेश का यह दावा सरासर गलत है कि वह पार्टी कार्यालय नहीं था, उनका गैरेज था। उन्होंने कहा कि 2011 से ही यहाँ पर यह पार्टी कार्यालय है और यहाँ से पार्टी की काफी महत्वपूर्ण बैठक हुआ करती थी। वहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने जो किया है वह पूरी तरह से पार्टी विरोधी कार्य है और अगर वह कहते हैं कि वह अभी भी तृणमूल में है तो मेरा उनसे सवाल है कि अब वह कहां थे और 2021 के विधानसभा चुनाव में उनकी क्या भूमिका रही थी। तुम तोड़ता है कि नहीं? अभी हम तुमको तोड़ता है कि नहीं? दीदी का फोटो फाड़ दिए हैं। तुम्हारा कहना तुम भाड़ा फोटो बनता है। शादी हमारे पास है। तुम भाड़ा फोटो। हम विधायक को बोल दिया। हाँ तुमको किसको बोले? विधायक को मालूम है। चलेगा। हाँ तुम्हारा भी नहीं चलेगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगा। तुम्हारा गुंडागर्दी नहीं चलेगा। तुम गुंडागर्दी कर रहा है। गुंडागर्दी हम किया है। तुम गुंडागर्दी कर दिया है। रखा हुआ कि नहीं? आप बाहर खोलवाइए, जाके देखिए आप कि पोस्टर फाड़ के वहाँ रखा है कि नहीं रखा है। हाँ,
तृणमूल कांग्रेस को मजाक बना के रख दिया। मजा बना के रखा एक वहाँ तृणमूल कांग्रेस पार्टी ऑफिस था, उसको काट के यहाँ लाके वहाँ लाके किसका बैनर तो हम लोग बैनर उन्हें- झूठ बोल रहा है। बैनर हम लोग दिए थे, वो आप दिए थे, आप समझिएगा। पार्टी ऑफिस है। पार्टी ऑफिस हाँ, हम अपने नाम से इसे कराए थे। आपको हम बोल दिए थे ना हमको कॉल नहीं का है, आप पार्टी करते हैं, हम पार्टी नहीं करते हैं। नहीं ना, आप ही पार्टी करते हैं। किसी का नहीं नहीं होता है। नहीं, हम बोले कि आप उखाड़ के उसको लेके हम भी जाके पार्टी करते हैं। उसको घर में लगा दीजिएगा। हाँ? ये कोई पार्टी वो घर नहीं है, वो भी पार्टी ऑफिस है। तृणमूल का आदमी ऐसा नहीं करता कभी भी। कि कोई झंडा खोल मतलब हमसे पहले कोई तृणमूल का नसोड़िया में करता था का? ना ना, आप जो आप बोल रहे हैं कि तृणमूल का ही नहीं है, हमसे पहले आप तृणमूल कर रहे थे का? जो आप बोले तृणमूल का, फिर वही बात तो फिर वही बात राजू मत करो। हमने आपको क्या बोला जब आप फोन किए ना कि चाचा आप पार्टी ऑफिस का वो जो फोटो मतलब खड़े हैं उसको वहाँ डाल दीजिए, हम आपको दूसरा पोल दे दें। हम क्या बोला कि नहीं बोला रहे उस हिसाब से बोल रहे हैं। आप काहे बस बात करें, छोड़िए, मीडिया देखेगा, छोड़िए। थोड़ा व्यक्तिगत था, व्यक्तिगत हाँ, पार्टी ऑफिस तो है टीएमसी का, उस पर ने सब कब्जा किया जाकर के वहाँ देखिए उधर। हम तो कब्जा नहीं किए, हम एक झंडा को सरासर गलत थी। कुछ गलत नहीं किए हैं। सरासर हम किसी को बैठने उठने लोग बैठा चुनाव के समय, चुनाव के बाद जब एमएलए चुनाव पार हो गया उसके बाद एक दिन भी कोई यहाँ बैठा उठा नहीं है। वो यहाँ का सारा नागरिक भी जानता है, जो कोलियरी का मजदूर है वो भी जानता है। हमने झंडा को यहाँ से उठा करके दूसरा जगह शिफ्ट किए हैं, उसके बगल में पार्टी ऑफिस भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई दूसरा दल कर रहे हैं, पार्टी ऑफिस को हम कब्जा किया ऐसा बोल करके कोई मैटर नहीं है। सिर्फ झंडा एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट हुआ है, जहाँ झंडा शिफ्ट हुआ वहाँ भी पार्टी ऑफिस है। কিন্তু সেদিকে যদি আপনি বলছেন তাহলে ভেতরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ছবি রয়েছে, এক স্থানীয় মন্ত্রীর ছবি, অথচ তালা কি हाँ, বলবেন? ঠিক আছে। তো ওই চুনাওয়ের সময় আমি নিজে ওয়াকে রানীগঞ্জ থেকে আনা করাইছি বানাকে, ওই চুনাওয়ের সময় আমরা এখানে লেগেছি। তাহলে এটা কি বাড়ি না? বাড়ি নাই, এই আমার গ্যারেজ। চুনাওয়ের সময় আমরা এইখানে গ্যারেজটা বসতে ওর দিকে দিয়েছিল। এটা পার্টির সঙ্গে কোনো না, এই কিছু নাই, পার্টি অফিস লাইন ওই পারে আছে। তাহলে এখনো কি করবেন যেগুলো এখন থাকবে কি এইরকম পার্টির কিছু কাজ হবে, মানলো পার্টির কিছু প্রোগ্রাম হবে তো মিটিং মিছিল হবে তো এখানে বসে করবে। কিন্তু এখনই বলছেন এটা তো আপনি গ্যারেজ আরে গ্যারেজ আছে তো কোথায় করবে? দরকার পড়লে দলে দরকার পড়বে তো দলও এইখানে বসে মিটিং মিছিল করবে। বারণ তো কাউকে করা যাচ্ছে নাই, হ্যাঁ বারণ করা যাচ্ছে নাই। আপনার নাম? আমার নাম হলো শেখ ওকেশ আহমদ। কি পদে আছে? হ্যাঁ কি পদে? আমি পদে কিছু নেই, আমরা তৃণমূল কংগ্রেস থেকে জুড়ে আছি, আমরা কিছু পদে নাই। শাখা তো এর আগেও ওকেশ দাকে আমি আগেও বলেছিলাম, হ্যাঁ, যে আমরা সবাই মিলে এখানে বসতাম, আমাদের ছেলেরা আমাদের পার্টির কোনো কর্মসূচি থাকলে এখানে বসে আমরা আলোচনা করি। আজকে হঠাৎ আমি সকালে খবর পাচ্ছি যে পার্টি অফিসের, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পার্টি অফিসের পাইপটা কেটে নিয়ে বাড়ির দুয়ারের কাছে লাগিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে, ব্যানারটা ছিঁড়ে দিয়েছে। আমার শরীর খারাপ, আমার জ্বর প্রচণ্ড। আমি শোনার পর আমাকে আসতে বাধ্য হলাম এখনই। এই জায়গাটা কি দলীয় কর্মী সমর্থকদের কি দলীয় কার্যালয়ের মতন ছিল? হ্যাঁ, এখানে অনেকবার মিটিং কিন্তু হয়েছে। এখন দেখছি তো তালা রয়েছে। তালা রয়েছে, তালা চেঞ্জ করে অন্য তালা মেরেছে। এবারে আমি উচ্চ আধিকারিককে জানিয়েছি, পার্টি এবারে ডিসিশন নেবে, সিদ্ধান্ত নেবে। আমার মতে এটা ভুল হয়েছে। উনি বলছেন যে এখানে নির্বাচনের সময়কালে অস্থায়ীভাবে এখানে নির্বাচন কেন্দ্র করেছে। আমাদের কাছে প্রুফ আছে, ফুটেজ আছে। আমরা এখানে প্রায় দিন বসে আমাদের কোনো পার্টির প্রোগ্রাম থাকলে আমরা এখানে চর্চা করি। ধরুন অঞ্চল বেসিক 3-4টা পার্টি অফিস আছে অঞ্চল ভিত্তিক, তার মধ্যে এইটা একটা। তপসি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস তপসি গেটে একটা আছে, একটা ওই লাইন পাড়ায় আছে, ঠিক আছে, কেকেসির আছে, আরেকটা ওই পাড়ায় একটা পার্টি অফিস আছে। তো সবসময় খোলা হয় না পার্টি অফিস, এটা আমিও স্বীকার করছি, সবসময় খোলা হয় না, সবারই কাজ থাকে। কিন্তু যখন পার্টির কোনো কর্মসূচি থাকে তখন এই পার্টি অফিসে বসে আমরা কর্মসূচিগুলো পালন করি। আজ হঠাৎ সকালবেলা এই ধরনের ঘটনা, এটা আমি তীব্র নিন্দা করছি। তাহলে কি মনে করছেন যে এই পার্টি অফিসে তালা দেওয়া হয়েছে? উনিও তো তৃণমূল করেন, উনি বলছেন। দেখুন, এই ধরনের তৃণমূল কংগ্রেসকে আমরা সাপোর্ট করি না। এই যে জিনিসটা করলো, এটা আমাদের তৃণমূলের লোক করে না কোনোদিন। যে পার্টি অফিস দখল করা, পার্টি অফিসে তালা মারা, পার্টি অফিসে ঝান্ডা কাটা, এটা তৃণমূল কংগ্রেস কোনোদিন সাপোর্ট করে না এইসব জিনিসকে। কি মনে করছেন দল বিরোধী কাজ? একদম অবভিয়াসলি এটা দল বিরোধী কাজ করছে। যদি দলের ভিত্তিক কাজ হতো, আলোচনার মাফিক, ওনার যদি পার্টি অফিস করার থাকতো আলাদাভাবে, পার্টি অফিস করতে কেউ মানা করে না। কিন্তু এইটা কোনো
জিনিস নয় যে আমি পার্টি অফিসে ঝান্ডা খুলে নিয়ে আমি বাড়ির কাছে লাগাবো। এই বিষয় নিয়ে কি আপনাদেরকে জানিয়েছিল কোনো? আমি জানিয়েছি, উপর নেতাদের জানানো হয়েছে। আমার শরীর খারাপ, আমি তা সত্ত্বেও এলাম। এই ছেলেগুলো সকাল থেকে, এনাকে আমি অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছি সকাল থেকে টেলিফোনে, যে আপনি যেটা করেছেন এটা ভুল করেছেন, আপনি ঝান্ডাটা যেখান থেকে খুলেছিলেন সেখানে লাগিয়ে দেন। তারপরে আস্তে আস্তে শুনছি ব্যানারটাও খুলে নিয়েছে, তালা মেরে দিয়েছে। এখন আপনাদের সামনে জানতে পারি ব্লক সভাপতি বা এমএলএ কে? ব্লক সভাপতিকে আমাদের খালিদ আনসারি জানিয়েছে, আমি এমএলএ সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি। ঠিক আছে, আমাদের কেকেসি সেক্রেটারি আছে সঞ্জয় চৌধুরী, সেও জানে বিষয়টা। উনি বাইরে আছেন, আজকে কোনো কাজে বাইরে গেছেন। এবারে পার্টি ডিসিশন নেবে, এটা যা করার পার্টি করবে। আমি পার্টির উপর ছেড়ে দিলাম পুরোপুরি। আপনার পরিচয়? राजू मुखर्जी, अंचल सभापति, तपसी अंचल तृणमूल कांग्रेस। जामोड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। केंदा एरिया के हरिपुर प्राइमरी स्कूल के निकट शताक्षी महिला मंडल की ओर से गरीब जरूरतमंद लोगों में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान शताक्षी महिला मंडल केंदा एरिया के अध्यक्ष अमिता सहगल ने कहा कि सक्तोड़िया शताक्षी मंडल महिला अध्यक्ष पुष्पिता पांडा और उपाध्यक्ष प्रीति सिंह मार्गदर्शन से हम लोग लगभग 50 महिलाओं को खाद्य पदार्थ जैसे कि चावल, दाल, आलू, आटा, सरसों तेल, सोयाबीन इत्यादि सामग्री का वितरण किए। इस अवसर पर केंदा एरिया शताक्षी महिला मंडल की अन्नू रानी, स्मिता झा, सुपर्णा आचार्य, रागिनी सिंह, अर्चना सिंह, सिप्रा कयाल, माधुरी प्रसाद, माधुरी देवी तथा समस्त सदस्यगण मौजूद रही। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं शताक्षी महिला मंडल की ओर से। हमारी अध्यक्षा CMD भाभी जी श्रीमती पुष्पिता पांडा जी के मार्गदर्शन में और हमारी उपाध्यक्षा प्रीति सिंह भाभी जी DT भाभी के मार्गदर्शन में हम यहाँ पर कुछ गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को कुछ खाद्य सामग्री जैसे नमक, तेल, दाल, आटा, चावल, आलू, सोयाबीन इत्यादि देने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जो गरीब और ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको हम यहाँ पर ये सब बांटना चाहते हैं शताक्षी महिला मंडल की ओर से। नाम बताइए। मेरा नाम अमिता सहगल है और ये हमारी स्मिता झा हैं और ये अन्नू सिंह हैं, टीम मेंबर्स हैं। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। दुर्गापुर शहर के 20 नंबर वार्ड अंतर्गत बेनाचत्ती के श्रीनगर पल्ले इलाके में पारिवारिक विवाद को लेकर मामा एवं भांजी के साथ मारपीट की घटना प्रकाश में आई है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर चाकू से हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। बुधवार घटना को लेकर पूरे इलाके में तनाव व्याप्त हो गया था। सूचना पाकर दुर्गापुर थाना के पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और मामले को शांत करने का प्रयास किया। इस दौरान भांजी हिना सेठ ने आरोप लगाया कि मामा एवं मामी गलत तरीके से मां का मकान दखल कर लिए हैं। मकान में प्रवेश करने पर उन्होंने चाकू से हमला कर दिया। वहीं मामा मामी के अत्याचार की खबर तृणमूल महिला समिति को अवगत कराने के बावजूद भी मामा मामी घर में प्रवेश करने पर रोक लगा दिए हैं। मंगलवार की देर रात तक घर के गेट के सामने खड़े रहने के बावजूद भी अभी तक प्रवेश नहीं कर पाई हूँ। वहीं दूसरी तरफ मामा अजय मलिक ने भांजी द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताया। उल्लेखनीय है कि घर की मालकिन दीप्ति सरकार एवं सुनील सरकार थे। दीप्ति सरकार की पुत्री हिना सेठ की शादी वर्ष 1998 में हो गई थी। शादी के बाद हिना सेठ ससुराल रहती थी। वहीं वर्ष 2018 एवं 2021 में नाकाम मां पिता के देहांत होने के बाद हिना अपने मायके दुर्गापुर पहुंचे एवं मां के घर पर अपना अधिकार की मांग करने लगी। आरोप है कि मामा मामी दोनों ने घर में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया। उसके बाद हिना चली गई थी। मंगलवार की रात हिना दोबारा अपने मामा के घर पहुंचे एवं मकान में प्रवेश करने की जिद करने लगी। उसी के दौरान मामा एवं भांजी के साथ विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि दोनों एक दूसरे पर हमला भी किए। मामा अजय मलिक ने बताया कि हिना को मकान के बदले 15 लाख रुपए देने की समझौते हुई है, लेकिन हिना उल्टे हम लोगों को घर से बाहर करना चाहती हैं। वहीं इस बारे में तृणमूल महिला समिति की लक्ष्मी पाल ने बताया कि हिना को घर के बाहर रात पर बैठा रखा था। समिति की ओर से हिना का सहयोग करने के लिए घर के समीप आने पर मामा मामी की हिंसक रूप देखने को मिली। मामले को लेकर प्रशासन के मध्यस्थता कर समस्या का समाधान करना चाहिए। এখনো বলে যাচ্ছি বাড়ির ভাগ ওকে আমরা দেব না করিনি 15 লাখ টাকায় রাজি আছি আমরা ছিলাম তাতে ওরা রাজি নাই ওরা পুরো বাড়ি চাইছে উনারা দাবি বলছে যে আপনারা দখল করে বসে আছেন। প্রমাণ করুক আমাদের প্রমাণ আছে আমাদের প্রমাণ আছে তো কোর্টে যাক আমরা কোর্টে যেতে রাজি। আপনার হাজবেন্ড কোথায় আছে? আমার হাজবেন্ড
কাজেই আছে বলো কোথায় আছো তুমি? কোর্টে আছো বলো। কোর্টে আছে এখন তা আমার হাজবেন্ড তো কাজ চালাচ্ছে তা কোর্টে আছে, কোর্টে প্রমাণ করছে করুন। তাহলে আপনারা এইভাবে আটকে রেখেছেন, বলছে যে আপনারা তালাবে যার বাড়া ঢুকতে দিচ্ছেন না বলছে। কার বাড়ি? বাড়িটা তো এখন আমার বাড়ি, এখন আমার। আপনারা নাকি জালি কাগজ করেছেন, ওনারা বলছেন আপনারা নাকি জালি কাগজ করেছেন। দাও। আরে এটা বলছে আপনাদের বাড়ি নয়, উনাদের বাড়ি, এটা কেন বলছে? হ্যাঁ, আপনাদের বাড়ি নয় বলছে, আপনারা জালিয়াতি করেছেন। শুনুন আগে কথা শুনুন, এটা ভাগ্নি, মামার ভাগ্নি, হ্যাঁ। এটা ব্যাপারটা হচ্ছে মামা ভাগ্নির ব্যাপার। জালিবাজি সব জালিবাজি কথা শুনবেন না কি করে? এক নম্বর কথা শুনুন, এই বাড়িটা হচ্ছে ওনার দিদির নামে ছিল, দিদি তার ভাইকে দানপত্র করে গেছে। আপনি কথা শুনতে হবে, আপনার কথা শুনবেন কিনা, দানপত্র করতে হবে। কিন্তু ভাগ্নিকে বলা হয়েছে ভাগ্নিকে দেওয়া হবে, তার ভাগ দেওয়া হবে, প্রাপ্য ভাগ হাফ জায়গা দেওয়া হবে, না করা হয়নি। ওনাকে আমরা 15 লাখ দেবো সেই অফারও করেছি, কিন্তু উনি এটা করলেন না। উনি অনেক কিছু করছেন, কালকে রাতে থেকে কি করেছেন এখন বলছেন আমাদেরকে মারধর করে ঘর থেকে বের করে দেবে। আমরা নিজের সে রক্ষার জন্য আমরা ঘর বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। তা উনাদেরকে, উনার যার বাড়ি তাকে ঢুকতে দেননি সারা রাত বলছে। না ওরা কে বলেছে আপনারা ঢুকতে দেয়নি? পুলিশ এসেছিল, জানেন পুলিশকে বলেছে না আমি ঘরে ঢুকলেও পুলিশ বলেছে যে আমি একজন সিকিউরিটি গার্ড রেখে যাব, বলছে যতই সিকিউরিটি গার্ড রেখে যান আমি তা ওদেরকে মেরে বের করব, তারপরে আমি যাব না। এটা ভুল কথা, আমার হাতে এইভাবে কাটে তোলে দেখেছেন আমাকে ওকে মেরে বের করলো। হেনা শেঠ তার গায়ে একটা আঁচল লেগেছে, তার বউয়ের গায়ে আঁচল লেগেছে, সে ভয় পেয়ে গেছে। এখন আমার আঁচল না, লেগেছে, তাদের হয়ে যারা এসে তাদেরকে তুমি চাকু চালিয়েছো, তাদেরকে চাকু চালিয়েছো। ঘরে ফুটে যাচ্ছে, দেখবেন আমার ভাইকে আমার মাকে আমার কি করে বার করা হয়েছে। যার হাতে চাকু থাকে না তাকে কেউ ছুতে পারে না, এটা আপনিও না, জানেন। তারা বলছে চাকু তোমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে। চাকু আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে, ঠিক? হ্যাঁ, আর তার আগে নাকি তুমি চালিয়েছো। 3টে চাকু কেড়ে নিয়েছে, তাহলে কি করে চালালাম? চালিয়েছে। দেখেন কি নাম তোমার? নাম কি? আমার নাম মনীষা। বাড়িটা মানে তোমার বাবার নাম কি? বাবার নাম অজয়। আর হ্যাঁ, অজয় মল্লিক। আচ্ছা মল্লিক, বলছি তোমার যে মায়ের নামে যে দলিল, তোমার মায়ের নাম কি? বাবুনি মল্লিক। হ্যাঁ মল্লিক, এই টোটাল দলিলটা তোমার মায়ের নামেই আছে বাড়িটা? এখন এই মুভমেন্টে দাঁড়ি প্রপার্টি মায়ের নামে আছে। প্রপার্টি মায়ের নামে আছে। এটা কি কে করে গেছে? কার কাছ থেকে তোমার মা কিনেছে? এটা আমার হাজবেন্ডের সরি আমার বাবার প্রপার্টি, প্রপার্টি থেকে মায়ের নামে শিফট করা হয়েছে। বাবাকে কে দিয়েছিল? বাবা কোথায় কিনেছিল? বাবা কোথায় কিনেছিল আমি জানি না, কিন্তু আমি যেটুকুন জানি যে পিসির প্রপার্টি ছিল, সেটা দানপত্র করে বাবার নামে এসেছে। ওনারা তো বলছে দানপত্র নাকি ফেক। দাঁড়া, হ্যাঁ, দানপত্র করেছে পিসির নামে জমিটা। এটা কে? পিসি করেছে, পিসি করে দিয়ে গেছে। কিন্তু পিসি তো এখন ঢুকতে পারছে না। পিসি নাকি এসছে, পিসি বলছে। পিসা আমাদের সাথে ছিল। হ্যাঁ, পিসি মারা গেছে, পিসির ছেলে বলছে। আপনাকে একটা সিঙ্গেল সিলের কাছে ছিল, আমরা পিসাকে দেখাশোনা এবং সেটা নাকি আইনিভাবেই নাকি ফেক প্রমাণিত হয়েছে, কি বলবো? প্রমাণিত হচ্ছে, আমরা কোনো রকমের কোনো পেপার পাইনি যেখানে লেখা আছে কি যে আমাদের প্রপার্টি ফেক। আপনি বলছেন যে আমরা এটা অভিযোগ উঠে আসছে এনাদের কাছ থেকে। ওনাদের একটাই কথা যে 3টে পুলিশ স্টেশনে গেছে, পুলিশ স্টেশন থেকে এটা বলা হয়েছে যে এই পেপার ফেক। পুলিশ কোনোদিনও সিভিল কেস দেখে না, এটা তো আপনারা জানেন নিশ্চয়ই, আপনারা মিডিয়াতে আছে। মানে সে তো তোমরা কোর্ট থেকে বলছেন, কোর্ট থেকে বলছে জেনুইন। আমাদের লয়ার অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে, আমাদের লয়ার বলেছে আপনাদের পেপারে কোনো ভুল নেই। আমাদের এজন ফারিতে বলা হয়েছে যে আপনার দলিল ঠিক আছে। আচ্ছা, ওরা ওজন ফারিতে আপনার নাম? মনীষা মল্লিক। আপনি কে হন? আমি অজয় মল্লিকের ডটার। এখান থেকে যাচ্ছি তখন ওই হেনাদি বলে যে সে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা বললাম কি ব্যাপার? দিদি বললো যে দেখো আমার এই বাড়িটা আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, তাই আমি সারা রাত এখানে বাইরে পড়ে আছি। তখন ও বললো যে আমার মামা নেই, আমার মামি তার ছেলে মেয়েকে নিয়ে ঘরে রয়েছে, তোমরা একটু আমার সঙ্গে সহযোগিতা করো, কারণ আমি তো ঘরে ঢুকতে পারছি না। দিদি বললো পুরো নিজেটার আমার নিজের বাড়ি, এটা আমার মা বাবার বাড়ি, তবু তাকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, তার মামা মামি এরা দখল করে রেখেছে।
দিয়েছে, কিন্তু সে ঢুকতে পারছে না। তাই ওরা আমাদের বলল যে তোমরা একটু যদি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করো তাহলে আমি একটু ঘরে ঢুকতে চাই। তখন আমি দিদির সঙ্গে আমরা সবাই মিলে সহযোগিতা করে যখন আমরা ঘরে ঢুকলাম, তখন তারা ওই মামার যে মামির ছেলে মেয়ে 3 জনে মিলে চাকু নিয়ে বসেছিল। যেই আমরা ঢুকেছি তারা আমাদের গায়ে সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর চাকু দিয়ে আমাদেরকে কেটে দেয়। এবার কোনো কেউ আহত হয়েছে চাকু দিয়ে? আহত মানে আমার হাত কেটে গেছে, ওর আরও একজনের পুরো আশিস বলে যে একটা ছেলে আছে তার হাত কেটে গেছে, তার ওয়াইফের হাত কেটে গেছে। হ্যাঁ, তারপরে যে হেনা আছে যার বাড়ি তার পুরো শাড়ি কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছে ওরা। মানে ওর মেয়ে হিংস্র হয়ে, মেয়ে মা মানে যে মামি আছে, মামি ভাগ্নি, এরা হিংস্র প্রকৃতির হয়ে পুরো চাকু নিয়ে বসেছিল। যেই আমরা ঢুকেছি এই যে হাত কেটে দিয়েছে, পুরো চাকু আমাদের। যদি ওই হেনাদি আজকে একা ঢুকতো আমাদেরকে না নিয়ে, তাহলে ওকে পুরো ওরা রেডি ছিল চাকুটা মারার জন্য। ভুলবশত আমরা যদি ভিডিও করতে পারতাম তাহলে দেখাতে পারতাম যে ওরা কিভাবে চাকু নিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে। করেছে ভিডিও করেছে কাটান হ্যাঁ, ভিডিও আছে কাটান। আমরা পরবর্তীকালে, আমার নাম হচ্ছে লক্ষ্মী পাল। আপনারা কি চাইছেন এখন? আমরা চাইছি হেনাদির বাড়ি, হেনাদি যেন নিজে একদম সম্মানের সঙ্গে ঘরে ঢুকতে পারে। আপনারা আমরা মহিলাদের তরফ থেকে, আমরা তৃণমূল কংগ্রেস মহিলা সমিতি, মহিলার থেকে তৃণমূল মহিলা সমিতি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।